ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟ ସେ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। कार्यकारी सभापति स्मृतिर ओडिशा चैरिटेबल ट्रस्ट पुरी। जय जगन्नाथ। आज एक महार्घ मुहूर्त स्मृतिर ओडिशा चैरिटेबल ट्रस्ट और राष्ट्रीय परशुराम परिषद नुआ दिल्ली ये दुईटी गुरुत्वपूर्ण अनुष्ठान आनुकूल्य 17तम जातीय स्तरीय रथयात्रा भजन समारोह और रथयात्रा सम्मान 2026 चलित मास 21 तारिख और 22 तारिख डाक्तरखाना छकरे महासमारोह अनुष्ठित है। कार्यक्रम भजन समारोह लब्ध प्रतिष्ठित संगीत निर्देशक गीतिकार कलाकार ये समस्त उपस्थित रही राज्यस्तरीय देशस्तरीय देश बाहर विभिन्न कंठशिल्पी आसी ए कार्यक्रम परिवेषण करुथिबारु यह गुरुत्व वहन करे। महाप्रभुंकर नवदिन यात्रा भितर ये पंचम षष्ठ और सप्तम दिन कार्यक्रम बड़ डाक्तरखाना दांड उपर यह एक गुरुत्वपूर्ण अनुष्ठान माध्यम गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम अनुष्ठित हो। प्रथम दिन आमको माननीय आईन मंत्री एवं राज्यसभा सांसद एवं लोकसभा सांसद एवं द्वितीय दिन 22 तारिख दिन आमर राजस्व मंत्री माननीय राजस्व मंत्री तांकर सदय स्वीकृति प्रदान करछंती मंच रे उपस्थित रही उद्घाटन करने व्यतीत ये पुरी सहर विभिन्न प्रतिभाधारी व्यक्ति विशेष एवं राजनैतिक व्यक्ति विशेष एवं ओडिशा बाहर प्रतिष्ठा अर्जन करिथिबा व्यक्तित्व माने मंच रे योगदान करिवे। सेमानंकु ए रथयात्रा सम्मान 2026 प्राय 30 जन कलाकार को आम संबर्धित करूँ आम अनुष्ठान कर आशा रखुचु एभली एक सुंदर कार्यक्रम महान मंच सुंदर व्यक्तित्व परिवेश संबर्धित व्यक्तित्व मान को आम संबर्धित करिवार जो महान परंपरा सृष्टि करुछि आपण मान सामिल हुंतु। पुरीर समस्त सहरवासी को जनसाधारण मानू ये अनुष्ठान तरफ गणमाध्यम बंधुगण मान जरिया आह्वान करी अनुरोध करी निवेदन करी 21 तारिख संध्या और 22 तारिख भजन समारोह संध्या से माने उपस्थित रहंतु एवं बाहर आसीथिबा श्रद्धालु माने बहिरागत श्रद्धालु माने से भी आम मंच पाखक आसी आम संग योगदान करी ये कार्यक्रम को सफल करी ओडिशार संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति को केवल सारा ओडिशार नुह समग्र देश और देश बाहर या सुपरिचित करने जो अदम्य उद्यम अनुष्ठान दुईटी आरंभ कर भागीदारी या सफलतार सह कृतकार्य करने अनुरोध करुच्ची। वंदे उत्कल जननी। जय जगन्नाथ। स्मृति ओडिशार प्रतिष्ठाता एवं साधारण संपादक डॉक्टर रजनीकांत मिश्र एवं डॉक्टर रजनीकांत मिश्र एवं आम सहित अनुष्ठान कार्यकारी सभापति भाई धीरेन्द्र राय महोदय मो सहित अच्छा समाजसेवी भुवनेश्वर आसी सुमित्रा पंडा महोदया मो सहित आसी मुख्य कारण आम जो जुलाई 21-22 तारिख रे अनुष्ठान तरफ 17तम जातीय स्तरीय रथयात्रा भजन समारोह अनुष्ठित होउछि एवं रथयात्रा सम्मान दिया जाउछि एवं ता सहित जुलाई 22 तारिख रे राष्ट्रीय परशुराम परिषद नुआ दिल्ली आमर राष्ट्रीय अध्यक्षा शक्ति बाहिनी डॉक्टर चिदानंद घटना महोदया कार्यक्रम परिवेषण करेंगे से हूँ अनुष्ठान मुख्य पुरोधा और आम ता सहित अनुष्ठान प्रतिष्ठाता सुनील भराला महोदय अनुष्ठान को जो मैंने मुख्य धारा आज पहुंचे तार मुख्य पृष्ठपोषक आमर मानव संसद राज्यसभा अध्यक्ष अभ्यर्थना मंडली आमर प्रिय सुभाषिष खुंटिया लक्ष्मी भाई महोदय से अनुष्ठान को 5 वर्ष आम सहित ओतप्रोत जड़ित होती अनुष्ठान को आगे नहीं तेणु
ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚିର ଋଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ବାଧାବିଘ୍ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଫିଲ୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ମଞ୍ଚରେ ସେଇଭଳି ଏ ବର୍ଷ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ଏ ବର୍ଷ ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ସ୍ମୃତିର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରିଷଦ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହଉଛି। ତେଣୁ ସ୍ମୃତିର ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଚିରାଗ ଘୋଟା ମହୋଦୟ, ସେ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରିଷଦ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଅଛି। ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଭାଇଚାରା ଏବଂ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ମହିଳା ଶିଶୁ ନବ କେମିତି ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ କି ଯୁବ ସଚେତନତା କରାଯାଇପାରିବ ତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ କେମିତି ସରକାରକୁ କାମ ଆଣିପାରିବା ସେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଆମେ କୌଣସି ଫଙ୍କସନ କରିବା ଇଏ ନୁହେଁ କି ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହିସାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବେ କାମ କରିବେ। ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତେ ବରିଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯୁବ ସଂଯୋଜକ ଯିଏକି ଉପସଭାପତି ଯିଏ ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ସିଂ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆମ ସହ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ମଞ୍ଚ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହେଉ ଏବଂ ସିଏ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ଦେଶର ନାଁ କରିଛି। ଏ ମଞ୍ଚରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ପାଇ ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ରଜନୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଆମର ସମ୍ପାଦକ ଆଉ ଏହି ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ପୁଷ୍ପପତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଡକ୍ଟର ଜିଲାପିକା ଖଟୁଆ। ସେ ମୂଳରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଲାଣି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପପତ୍ର ଭାବରେ। ସଭାପତି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ କ୍ଷମା